কিছু বলবে? তুমি এখন আজকে আমরা ফার্স্ট ডেতে আমরা প্রায় 11:30টার সময় হোটেলে, আমার গ্র্যান্ড হোটেলে আমরা এসেছি। এটা তোমার হচ্ছে বোটবেয়ার থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূরে। হোটেল এয়ারপোর্ট থেকে 3 স্টার বলা আছে। 3 স্টার আমার মতো নয়, 2 স্টার হোটেল, ঠিক আছে। বাট খাবার দাবার দেখছি আনলিমিটেড ছিল, আনলিমিটেড আছে খাবার। আমাদের ভাত আছে, ঠিক আছে, ডাল আছে, সোয়াবিন আছে, আছে, একটা ভাজা আছে, মাছ আছে, আর ওখানে বলাই আছে যে আনলিমিটেড নিতে পারেন। বাট আমরা তো আনলিমিটেড খেতে পারবার পাবলিক নই, যতটুকু খেতে পারবো ততটুকু খাবো। আমরা খেয়ে একবার টেস্ট করে দেয়, আমি দেখছি কীরকম লাগে। তুমি একবার খেয়ে বলো তোমার কেমন লাগছে। টেস্ট ভালো? বাহ। হ্যালো এভরিওয়ান, এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এক্সপ্লোর করতে। আর এই আমরা এখন যাচ্ছি জামানো হোটেল, রাজুদা হাই বল দো। হ্যাঁ, ওনার গাড়িতে এখন আমরা যাবো। মোটামুটি আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারটা আমরা এক্সপ্লোর করবো। দেখা যাক কি দেখতে পাই। স্টেডিয়াম আমরা এখন যাচ্ছি সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে। আমি জায়গাটা একবার ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যে এখান থেকে এই গাছগুলো বিক্রি হচ্ছে, ঠিক আছে। অপূর্ব লাগছে আমাদেরকে। এই যে আমরা এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তো আমার তো সত্যিই ভীষণ সুন্দর লাগছে, এত সুন্দর জায়গা। এখনও তো কিছুই দেখে উঠতে পারিনি, তাই মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যায়। এত সুন্দর। রাস্তায় আসার সময় দেখলাম, মানে রাস্তাঘাট বলো বাড়িঘর বলো এত সুন্দর, মানে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে যেন। আমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ওটা কি মানে ওটা কি সমুদ্রটা? হ্যাঁ, সমুদ্র। এখান থেকে সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে হচ্ছে সমুদ্র একটা যেটা দেখা যাচ্ছে, একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে, মানে একটা অংশ এসে মিশেছে। মানে যখন জেলে বন্দিরা থাকতো ভয় দেখাতো না, ও কোথায় পালাতো, চারদিকে তো সমুদ্র। সেইটাই। সেলুলার জেল, কি সুন্দর। একসাথে পায়রাগুলো সব উঠে গেল। ক্যামেরাটা দেখো। হিস্টোরিক্যাল প্লেস আমরা এসে পৌঁছালাম। এবার আমরা ভেতরে ঢুকবো। যা যা জানবো সে সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু আপডেট করতে থাকি। और मैक्सिमम 1 घंटा तो लगता है। हाँ, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करेंगे तो आपको उजाला टाइम तो बीच में जाके तो आपको हाँ, तो अंधेरा में जाएगा फिर आप बोलेगा रात में तो अंधेरा में दिखेगा। ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। কি বললো, एंट्री की फीस করে দিয়েছে? করে দিয়েছে। ये दादा, ओ राजू जी, यहाँ पर एंट्री कूपन किधर है? This is our cellular jail inside.
सब चलेगा। मुस्तफा কতক্ষণ লাগবে জিজ্ঞেস করো। বলছি আমি বুঝতে পারছি तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा फ्लोर है, इसलिए पेड़ नया सा लग रहा है क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन है ये ओरिजिनल पेड़ का डाल। और आगे देखिएगा जो अलग सा कमरा दिख रहा है, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना वगैरह इन दो कमरों में तैयार किया जाता था। अब उसे ऑफिस बना दिया, इसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं। उसके आगे फांसी घर सब প্রাইভেট গাড়ি। এখানে 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 ঝুললে নিচেটা খুলে যায়। थे 693 सेल्स थे, सब एक जैसे सेल्स थे। और इस बिल्डिंग का नीचे का लास्ट का 4 कमरा ये उनके लिए अलग करके रखा हुआ है, जिनको फांसी की सज़ा सुना देते थे। वो है तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल। तब तक वहाँ पे ठहराते थे जब तक गवर्नर जनरल का ऑर्डर नहीं हो जाता था फांसी का, यानी कि डेट फिक्स होने तक वहाँ पे ठहराते थे। जब डेट फिक्स हो जाता था फांसी का, देखिएगा पीछे प्लेटफॉर्म बना वाइट कलर का, ये ओरिजिनल है। मॉर्निंग यहीं पे लाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी विश यहीं पे पूछा जाता था। और इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को कमरे के अंदर काम देते थे, दिन में अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय होगा उसी में जाने का। इवनिंग 6 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock सभी को लॉकअप में बंद रखते थे। वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था, सभी को क्ले का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। नेक्स्ट डे स्वीपर क्लीन करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी साफ़ नहीं। और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। और सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था। बेड का वेट इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। अभी हम चलेंगे कारखाने। दरवाजे के राइट साइड में चेयर रखा हुआ है, वो चेयर ओरिजिनल नहीं है। रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसको दिखाने के लिए बनाया गया डेविड पैरी का चेयर। डेविड पैरी जेल का जेलर था, बैठा हुआ सीन आता है शो में, तो वो कुर्सी वहाँ बाहर लगेगा। वो बोलेंगे जमादार हमारा कुर्सी लगाओ, तो लाइट नीचे से जलेगा। हम बैठ करके इमेजिन करेंगे डेविड पैरी देख रहा है, फ्रीडम फाइटर काम कर रहा है, कि एक सिम्बॉलिक चेयर है वो।
ক্যামেরা ফটো তোলো। জাস্ট ইমাজিন একটা ঘরে থাকতো প্যাথেটিক। যেখানে ওনাকে রাখা হয়েছিল ওটা আমরা এখন দেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। এরপরে আবার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে আসতে হবে আমাদেরকে, আর আমি ওটা মিস করতে চাই না। সেলুলার জেল দেখা হচ্ছে, এখন পর্ব চলছে। এখান থেকে আবার একটা সি বিচ যাবো, তারপরে আবার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে আসবো। আই ডোন্ট নো কখন আমরা সি বিচে যাবো, এখানেই কমপ্লিট করে উঠতে পারিনি এখনো। হ্যাঁ, আর বেশ হিস্টোরিক্যাল একটা প্লেস, ভালোই লাগছে, তো এক্সপ্লোর করতে ভালোই লাগছে। আর ইতিহাসটা শোনার পরে সত্যি খুব কষ্ট লাগছে তাদের জন্য যারা এখানে ছিল বন্দি হয়ে। আবার সি, মানে চারিদিকে সমুদ্রের মাঝখানে এটা।
আমাদের খুব দুঃখ, আমরা এখনো সেলফি তুলিনি, তাই ক্যামেরার সামনেই চলে এলাম। হ্যাঁ তো আমরা এখন ফটো সেশন করে নিই, তারপরে আবার স্টেটে যাই। মানে এই আন্দামানের মধ্যে আর এমনি এমনি পুরনো কেউ নেই বাড়িতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল? এখানেই হচ্ছে বাড়ির পুরনো কেউ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেউ নেই? अरे मलाई कुल्फी मटका कुल्फी टेस्टी कुल्फी কি নাম দাদা আপনার? दिलीप দিলীপ দিলীপ বিশ্বাস, যাকে বিশ্বাস করে যায় চোখ বন্ধ করে, তাই তো? दिलीप विश्वास सिंह সে হাই। এই বিচটাও খুব সুন্দর, কিন্তু স্নান অনেক করছে, অনেকে মানে এখানে বেশিরভাগই স্পোর্টস রাইডই করছে। আর আমাদের সত্যি বলতে কি হাতে সময় নেই, সি বিচটা আমি ফার্স্ট দেখলাম।